هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے تنوین۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کو نون ساکنہ کے قواعد سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ہم نون ساکنہ اور تنوین کے لیسن میں اچھے سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا ہے فتحتین یعنی دو زبر۔ یہ نشان دو زبر کا، یہ کوئی بھی حرف کے اوپر آئے تو حرف کو منصوب یا مفتوح کہتے ہیں۔ منصوب اردو میں اور مفتوح عربی میں۔ الف کے اوپر دو زبر ہے، با کے اوپر دو زبر ہے، تا کے اوپر دو زبر ہے، اسی طرح پورے یا تک لیٹرز ہیں یہاں۔ ان کو اس طرح پڑھیں گے: ان، بن، تن، سن، جن، ہن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، سن، دن، تن، زن، ان، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ہن، ین۔ ان سارے لیٹرز پہ ایک اور چیز غور کریں آپ، با کے ساتھ یہاں ایک لائن لگی ہوئی ہے، یعنی یہ مد لیٹر ہوتا ہے جو سٹاپنگ کی صورت میں کام آتا ہے۔ اگر ہم اس کو بن تن پڑھیں گے تو یہ کنٹینیوس فارم میں اس طرح ہی پڑھیں گے، لیکن جب ہم روکیں گے تو اس کو با تا سا پڑھیں گے، الف مد بن جائے گا یہ۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے اگلے لیسنز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ہے کسرتین یعنی دو زیر۔ نشان تو ایک ہی جیسے ہیں فتحتین اور کسرتین کے۔ فتحتین حرف کے اوپر آتا ہے اور کسرتین حرف کے نیچے، جیسے کہ زبر اور زیر میں ہم نے دیکھا تھا، زبر یعنی فتح اور زیر یعنی کسرہ۔ کسرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیچے ایک زیر ہے، تو یہاں کسرتین میں دو ہیں، الف کے نیچے دو زیر، کسرتین یعنی دو زیر۔ یہ دو نشان جو ہیں اگر یہ کوئی حرف کے نیچے آئیں تو حرف کو مجرور یا مکسور کہتے ہیں، مجرور اردو میں اور مکسور عربک میں۔ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ ان، بن، تن، سن، جن، ہن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، سن، دن، تن، زن، ان، غن، فن، خن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ اگلا ہے دمتین۔ دمتین یعنی دو پیش۔ اس طرح کا نشان ہوگا، ایک سیدھا پیش اور ایک الٹا پیش۔ یہ کوئی بھی حرف کے اوپر آئے تو حرف کو مرفوع یا مدموم کہتے ہیں، مرفوع اردو میں اور مدموم عربک میں۔ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے: ان، بن، تن، سن، جن، ہن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، سن، دن، تن،
ज़ुन, उन, वुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, नुन, वुन, हुन, उन, युन। अब आप गौर कर सकते हैं यहाँ के कसरतैन और दम्मतैन में अलीफ नहीं है। देखें, ये था दम्मतैन और ये था कसरतैन जिसमें अलीफ नहीं है, लेकिन फतहतैन में अलीफ लिखा हुआ है। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। अगला लेसन हम पढ़ेंगे सुकून या जज़म। सुकून यानी जज़म इस निशान को कहते हैं। ये कोई भी हर्फ के ऊपर आए तो हर्फ को साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़म या सुकून हो इसे पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? बा के ऊपर सुकून है, अब यहाँ देखें, और ता के ऊपर सुकून है, सा के ऊपर सुकून है, जीम के ऊपर सुकून है और हा के ऊपर सुकून है। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको अलीफ लगा के, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। अलीफ बा ज़बर अब, अलीफ बा ज़ेर इब, अलीफ बा पेश उब। फतहतैन के लेसन में हम इसको इस तरह पढ़ेंगे। हमजा फतहा बा सुकून अब, हमजा कसरा बा सुकून इब, हमजा दम्मा बा सुकून उब। अब मैंने यहाँ अलीफ को हमजा क्यों कहा? पिछले लेसन में मैंने बताया था कि अलीफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है तो फिर इस अलीफ को हम हमजा कहते हैं अरबी में, ठीक है। और ये बा के ऊपर सुकून है यानी साकिन लेटर है, हर्फ को साकिन कहते हैं, तो ये साकिन लेटर हो गया। तो ये हर्फ साकिन कौन सा है? यहाँ बा है, ता है, सा है, जीम है और हा है। हरकत अलीफ के ऊपर बदल रही है, लेकिन सुकून है, इस वजह से उसको चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लेटर्स के ऊपर। इसी तरह अत, इत, उत, अस, इस, उस, अज, इज, उज, आह, इह, ओह। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलीफ से या तक का पेज निकाल कर सारे लेटर्स। सुकून और जज़म के लेसन में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमजा पर सुकून हो तो हल्का सा झटका देकर पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स सामने देखें आप। हमजा के ऊपर सुकून है तो हम हमजा को पढ़ेंगे, लेकिन झटका थोड़ा सा देंगे। झटका इसलिए देंगे क्योंकि ये हमजा है, हलक का आखिरी हिस्से से निकलता है, इसको आपने वो प्रॉपर वाज़े करना है और हल्का सा आवाज़ निकलता है जब हम हलक से अदा करते हैं। तो इसको जब सुकून आ जाता है तो थोड़ा सा एक लाइट झटका देंगे। इन वर्ड्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इंशाल्लाह ज्यादा झटका नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखें। अगला लेसन हम पढ़ेंगे तशदीद या शद्दा। शद्दा, शद या तशदीद, ये निशान है। ये कोई भी हर्फ के ऊपर आए तो हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, मुशद्दद या मुशद्ददा कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो इसको 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पिछले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद से। अब देखिए रब्बा में यहाँ बा के ऊपर शद्दा है, शद्दा के साथ जबर जेर या पेश भी हो सकता है, यानी शद्दा के साथ फतह कसरा या दमा भी हो सकता है। अब इसको खोलकर हम देखेंगे तो रॉ के साथ मिलाकर एक बा है जो रब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बा के ऊपर जबर है रब। इस शद्दा का मतलब ये है कि बा के ऊपर एक सुकून है, बा के ऊपर एक फतह है, यानी 2 बा लिखने की बजाय यहाँ एक बा लिखकर उसके ऊपर शद्दा डाल दिया और फिर जबर डाल दिया। इसी तरह ज़ेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है। मीम मुशद्दद, मीम के ऊपर शद, और नून मुशद्दद, नून के ऊपर शद में हमेशा गुन्ना होगा। और गुन्ना क्या है? आवाज को नाक में थोड़ी देर रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना किस तरह करते हैं? अब देखें, इन्ना वर्ड है और सुम्मा वर्ड है। अब इसको हम इस तरह नहीं पढ़ सकते कि इन्ना सुम्मा, इस तरह नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा नाक से आवाज निकालेंगे, यानी नाक में थोड़ी देर आवाज रोकना, जिससे एक वाइब्रेशन जैसा
फीलिंग आए। हाँ, नून के ऊपर शद है तो इसका मतलब नून के ऊपर एक सुकून है, नून के ऊपर एक जबर है। अब इसको मिलाना है दोनों को। इन्ना, अब नॉर्मल इन्ना नहीं पढ़ेंगे, यानी नाक में आवाज को होल्ड करेंगे तो जिसकी वजह से गुन्ना निकलेगा, जैसे कि इन्ना, इन्ना, सुम्मा। अब नाक आप होल्ड करके पढ़ने की कोशिश करें, आवाज नहीं आएगी। देखें गौर से इसको, ये एक प्रैक्टिकल होमवर्क होगा कि आप नाक पकड़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। शद्दा की कुछ मिसालें हैं, अब्बा, अत्ता, अत्ता, अज्जा, अहा, अखा, अद्दा, अद्दा, अर्रा, अज़्ज़ा, अस्सा, अश्शा, अस्सा, अद्दा, अत्ता, अज़्ज़ा, अआ, अग़ा, अफ़ा, अक्का, अक्का, अल्ला, अम्मा, अन्ना, अहा, अव्वा, अय्या। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।